Oh, ba't di kwenta lang, boss? Eh boss, nagsakay ka kanina eh. Sabi ko special ride ako eh. Magkano rin yun? 20 pesos din yun. Usapan natin, 70. O sige, bibigay ko yung 70. Basta i-report kita sa toda nyo ha. No! God, please, no! No! Sige, okay na to, boss. Saan kaya may tricycle din? Ay, boss. kasi kuya. Bakay, Kel. Okay. Kuya, magkano po special ride sa Matthew Street po? 70 lang, saka na. Sige po. Sakay na po ako. Sige, sige. Tayo na, boss. Oh, hell no! A few moments later. 70 lang, boss. 70 ka dyan. Eto, bayad ka po ako. Oh, ba't di kwenta lang, boss? Eh boss, nagsakay ka kanina eh. Sabi ko special ride ako eh. Magkano rin yun? 20 pesos din yun. Usapan natin, 70. O sige, bibigay ko yung 70. Basta i-report kita sa toda nyo ha. Sige, okay na to, boss. Okay na to. Tama. Sige, salamat. Susunod boss ha.